Alhamdulillahi Rabbil Alamina. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ala min ye bi jumadonya ba in jira an na 26 de don date ça fait le 26 8e mois 2022. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ka deli Ala fɛ bi ye juma ye Ala kan ka batokɛlaw minɛ. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na Ala k'u dilan. A y'a sɔrɔ degun minnu b'an kan Ala k'u wuli. A y'a sɔrɔ hɛrɛ minnu b'an bolo Ala k'u jidi. Ala kɛra hɔrɔma kama sɔla ala rasuli. Kɔfɛ an lajɛbaga cɛman musoman mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. N bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dante foli min na. Ka deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa Ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na Ala k'an nafa lahara. Ala kana nimisa diɲɛ na Ala kana nimisa lahara. Ala kɛra hɔrɔma kama sɔla ala rasuli. Ayi ko nin ye video karawale yɛrɛ. Yanni an ka tɛmɛ n'o kuma i kun voyagera. Effectivement. Kanumɔgɔ i ko kun ye Bamakɔ bila kun taara i da Kayi. Cɛ ko Kayi tile ka farin ne bɛ tile ma bɔ fɔlɔ. A bon pour le moment tile ba tɛ yen an bɛ samiya la. Kayi ko a bɛ hakɛ to an ɲ'a mɛn de. I ko kun taara voyage la alhamdulilayi Ala sɔnna a ɲuman seginna ka n'an sɔrɔ yan nɔ vraiment an yɛrɛ nisɔndiyalen n'o la kosɛbɛ kosɛbɛ. An sama nana. I ko i bololankolon de donna Sofibugu la dɛ. N'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ inshallah. Basi Ala k'a ɲɛnabɔ. Amina yarabi. Alhamdulillah ye video dɔ karaba sisan k'a adressé wahabiyaw la mais vraiment an ye Abdul Ɲangi an y'a ka video lajɛ sɔrɔ ouverture média sanfɛ. Bon an bɛnna an n'a laban ye. Sɔgɔmada in na an y'an sigi k'a bɛɛ filɛ k'a ban ka faamuyataw sɔrɔ a la. Komi bi ye juma ye an b'a kalama actualité min bɛ jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ wahabiyaw bɛ kutuba dilan ka bɛn o de ma. U bɛ information di ɲɔgɔn ma juma la bɛɛ ka kutuba yɛlɛ a kan. Bon Abdul Ɲangi bɔra ka kuma minnu fɔ hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn filen tɛ yen. An si tɛ lagalagatɔ ye an tɛ ji min an nun fɛ an t'a min an tulo fɛ an t'a min an ɲɛ fɛ. An bɛɛ bɛ ji min an da de fɛ. Ayiwa an bɛna lajɛ sa u bɛna kutuba minnu yɛlɛ ka kuma ninnu nkalontigiya ni dalilu ye an kan tɛ nɛnini ma dɛ. An ye video ye an y'a ye a bɛɛ kɛra nɛnini ni lagosi de ye o tɛ cɛya ye. An mako bɛɛ u ka na kuma dɔw de sɔsɔ an bolo ni dalilu ye kutubaw la yanni dimanche cɛ. Awa ni dimanche kɔni y'a sɔrɔ k'aw ma se ka bɔ ni nin kuma ninnu nkalonw ye n'a dalilu ye tiɲɛ yɛrɛ la dabɔ ye sunɔgɔtaw ye dɛ parce que an t'an sigi an ka jamana ka kɛ maa si sago ye nkalon kan. Silamɛya diinɛ tɛ kɛ maa si sago ye nkalon kan n'i ka nin dɔgɔn n'i ka hakilila ye. An se ka kuma in dɛmɛ ka Abdul Ɲangi dɛmɛ cogo o cogo mɔgɔw sɔn Ala bɛ se ka silamɛya segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ ka jamana sigi basigi kɔnɔ an b'an se k'a la. An k'an se ka kuma fɔlɔ k'aw yɛrɛ fɛnɛ lamɛn Abdul Ɲangi bɔra ka min fɔ yalima tiɲɛ b'a bolo walima tiɲɛ tɛ. Mais pour le moment an kɔni y'ale lamɛnli min kɛ ka se bi ma an ma mɔgɔ sɔrɔ video 120 ni kɔ an ma dalilu kelen ma aw ka kuma dɔ la min sera k'a sɔsɔ min na a tɛ yen bɛɛ bɛ ka n'a nɛni de k'a dɔgɔya de. I n'a fɔ u bɛ ka min kɛ an yɛrɛ la. An b'a dɔn ko n'u ka nkalon ye u b'anw nɛni k'an dɔgɔya de mais u tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Donc o ma se k'a fɔ Abdul Ɲangi ma sura a bɔra ka bon fitinin dɔ wuli ka réseau suma tɔntɔntɔ i b'a fɔ ko wahabiya t'a kan. Mais an kɔni b'a dɔn kutuba la u bɛ sɔn ka jaabi dɔ di parce que o y'u ka laada ye. N'a ma kɛ kutuba la yanni dimanche cɛ u bɛ sɔn ka tafsiriw sigi ani ka video kɛ an bɛ k'o lamɛn a bɛna jaabi minnu di nɛnini tɛ dɛ. A donna kaso la o tɛ jaabi ye. A kuma i bɛ k'a nɔfɛ wariko la o tɛ jaabi ye. A kuma rajoso la o y'a gɛn ka bɔ o tɛ jaabi ye. A binna den dɔ kan o tɛ jaabi ye. A ye kɔnɔ da dɔ la o tɛ jaabi ye. Ɲamɔgɔden b'a bolo o tɛ jaabi ye. A ye faso wari don tɛ jaabi ye. A bɛ k'i tɔgɔ de ɲini ni tɛ jaabi ye. A bɛ ka bezi ɲini ni si tɛ jaabi ye. Abdul Ɲangi ye nin kuma min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye a dalilu filɛ an mago b'o de la pour que an k'a dɔn Abdul Ɲangi bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ. Parce que a ko fɛn min maloya b'ale la k'a fɔ ale denw ma sini k'aw fa ye nin min fɔ ko tiɲɛ t'a la o ka jɔn ale la o de maloya b'ale la bon an mago b'o de la. N'tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o fɛnɛ ma kɛ k'a ye ja wahabiyaw an b'a dɔn walahi ni dusukun dalen tɛ wahabiyaw la.
anw b'a kala maa mɛnna silamɛya cibaga ye wahabiyaw ye o dogolen tɛ et puis jahadisi bɛɛ wahabiya hali ni wahabiya bɛɛ tɛ jahadisi bɛɛ wahabiya o kɔni dogolen tɛ k'a ye minnu ka video kɛra mɔgɔ ye video k'a video bɛɛ dɔnna ka ban n'a sɔrɔla aw fɛnɛ sen t'a la mɔgɔ bila ka video kɛ Abdul Ɲangi nɛni n'a dɔgɔyali kan ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw fɛnɛ sen t'a la ni y'o kɛlen kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko dɔ bɛ yen Mali fanga an b'a dɔn fɛnɛ u fɛnɛ n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ u kan ka min kɛ u b'a dɔn inshallah an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔw kan ka dɛmɛ ka soutenir hali bi a ka ko in tiɲɛ bangan ye Abdul Ɲangi de an ka tiɲɛ fɔ dɛ n'a mago bɛ jamana basigi la wallahi fangaw kan ka Abdul Ɲangi gɛr'u la ka ko ci réalité d'u ma halisa pour que jihadisi bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Yugo ni faranga b'i bolo i b'o fɔ kuma laban min bɛ an bɛ sɔrɔ k'o tɔgɔ la inshallah ayiwa an bɛ lajɛli kɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn komi voyage sɛgɛnw b'an kan kosɛbɛ o t'a bali dakuruɲa fila min bɛ ladilikan na ka se k'o fɔ leader jeunesse bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka fara anw yɛrɛ fɛnɛ kan n'Ala sɔnna bon yanni ka n da don ladilikan ninnu na c'est à dire bamananw ko ten ko muso kɛlɛbɛtɔ cɛ yɛrɛ b'a dacogo dɔn Abdul Ɲangi ne yɛrɛ naturellement ne b'a suit bi ko tɛ depuis i bɛ ka tile Abdul Ɲangi ye san joli kɛ a bɛ nin kuma in na domaine min don a b'a maîtriser kojugu c'est à dire wahabiya karamɔgɔba minnu bɛ yen olu b'a dɔn Abdul Ɲangi ye cɛ min ye o kama u caman tun tɛ sɔn ka bɔ k'a jaabi nka mɔgɔ min kɛra sababu ye ka Abdul Ɲangi jaabi nin sujet in kan a tigi ye RL ba de kɛ yanni a ka bi Abdul Ɲangi kan a kan ka jigin o tigi de la parce que domaine min de don Abdul Ɲangi a b'a maîtriser kojugu an ka ɲɔgɔn nɛgɛ da la a b'a maîtriser kojugu depuis mɔgɔ tɛ k'a jaabi fo wagati dɔw kɛra a y'a essayer ka émission yɛrɛ sigi a kɔ o bɛɛ la mɔgɔ tɛ k'a jaabi parce que u b'a dɔn cɔ min bɛ yen Sumani kun ye hakɛ dɔɔni de Abdul Ɲangi bɛ ka nin ko in de bɛlɛ a mɛnna ni aw yɛrɛ bɔra ka jaabili k'a la i b'a dɔn nin tigi ye RL juguba kɛ sinon an b'a kalama pɛrɛ hali sujet dɔw bɛ yen u tɛ sɔn ka Sufi Abu jaabi ka da kun caman kan u bɛ t'u dogo videoman caman nin kɔfɛ walasa ka se ka Sufi Abu jaabi dalilu dɔw kan ko in ye daliluko kɛlɛ don parce que n'i ko n ko ka ban c'est à dire bɛɛ de bɛ k'i lamɛn nin ye tiɲɛ nin ye nkalon hakilima bɛɛ b'a dɔn min bɛ o juste bon n kɔni bɛ min fɔ leader jeunesse ɲɛna c'est à dire ninnu kɛlen don nin y'u ka politique dɔ de ni kelen ko n ko hali n'a sɔrɔ nkalon don i b'a ye u bɛɛ bɛ bɔ i b'a fɔ diden kulu ka essayer k'u b'o nkalon appuyer an ka Serifukɛ ka kuma don c'est à dire tiɲɛ da de ne nkalon kumadala bɛ s'a la donc an ka hakili to o la leader jeunesse toujours an ka bɔ an ka fanga kɛ kelen ye ladilikan minnu b'an fɛ c'est à dire nin hakilina kɛlɛ de a tɛ i b'a fɔ muru bɛ ta bere bɛ ta ko in bɛ ka base hakilina kɛlɛ dɔrɔn de don bon n'an y'an da de ta toujours nkalon kumada a bɛ se tiɲɛ na dɛ toujours nkalon kumada a bɛ se tiɲɛ na an b'o kuma in ta ni ka segin an kana an da de an ka bɔ n'an bɛ bɔ fana an ni dalilu ka bɔ i b'a fɔ Sufi Abu yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na dalilu contre dalilu ni ma sa i bisimila bon an bɛ kuma kuncɛ ni min ye Yugo ko wahabiya dɔ y'i wele k'a ko cogo di bon ale ko ne ma c'est à dire k'ale t'a dɔn ko Sufi Abu ye olu ye min kɛ Sufi Abu la en même temps ko olu ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na hali n'olu tɛ silamɛ ko Sufi Abu bɛ olu mɔgɔ ninnu dɛmɛ olu kan wahabiyaw kan hakili la a b'a fɔ ani Amusadu mɔgɔ dɔ de tun bɛ sɔsɔli la u ka kuma fɔcogo la an ye appel la donc ne y'a fɔ tan u yɛrɛ b'a dɔn min bɛ o juste alhamdulillah n bɛna jaabi min d'o tigi ma tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ wahabiya fɛ o de kama ne tun b'a fɔ n ka dugawu la n ka video laban ala kana n kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔnna ala kana n den k'a ye ala kana n muso k'a ye ala kana n dɔnbaga k'a ye ala k'a to ni wahabiya kana jɛ hali n'a dusu bɛ don ne kɔnɔ sisan yanni tile ka bin ala k'a to ne ka sa ne hakili la ne tun bɛ nin fɔ mais n'i y'a ye n t'o fɔ sisan ne bɛnkɛ dɔ de bɛ yen vraiment ale de kumana ne fɛ k'a fɔ n k'o yɔrɔ in bɔ a la parce que ale y'a ye a dɔnbaga dɔ ka statut kan bon o ye tiyanamɔgɔ dɔ ye bon ale b'a dɔn n'i y'a ye k'a kɛ a bɛ ka dɔ lagosi n'a ye bon o kana fitinɛ wuli ne sababuya la bon tiɲɛ yɛrɛ la o kama ne fɛnɛ o yɔrɔ in bɔ a la bilahi ne tɛ wahabiya fɛ Yugo mina min f'i ye kolomina tɛ wahabiya ye bɔnsi bila tɛ wahabiya ye hali polisi tigɛ tɛ wahabiya ye mais seulement que wahabiyaw ye nin de ta k'u ka kɛlɛkɛ bere
hali nene y'i bolo minɛlen i ka ko bɛ goya ne ka sɔrɔ wahabiya tɛ wallahi hali ne ka kalannen dɔ bɛ yen a bɔra kuranɛ durusiyɔrɔ la u ka mɔgɔw nana di ne ma ko ne k'a kalan a tun bɛ wahabiyaw de bolo a bɛ seli to a b'i bolo minɛ a bɛ seli ne yɛrɛ kɔfɛ ma a b'a bolo minɛ n y'a fɔ n'a k'a bolo bila ka sɔrɔ kojugu tɛ parce que n yɛrɛ de nin t'a fɛ parce que u y'a k'u ka kɛlɛkɛ bere fɛn kelen min kɔni ne yɛrɛ b'o supporter dɔrɔn o ye bɔnsi ko ye ni taali ne y'i ka kulusi tigɛ hali n'i tɛ wahabiya i ka ko bɛ nege bɔ ne la munna parce que a sigilen bɛ nkalonkurufin kiri kiri kan ani nin dɔngɔ sɛbɛ sɛbɛ ani hakilila ni ne ta tɛ dɔrɔn i k'a firi hali n'i ye kira ye bilahi o de kama n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini n tɛ k'a fɛ ala kana to n ka k'a fɛ u bɛ ka juguya minnu u bɛ k'u jugu minnu fɔ ye jɔnw ye ansaru mɔgɔw ani siya mɔgɔw na olu tɛ yan tiɲɛ de don i b'a sɔrɔ la hakilila dɔw bɛ yen ne ni ansaru bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ o la mais o ye fɛn kelen kelen de tɛ ne ni ansaru bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn 120 na an bɛɛ bɛ jɛ k'o kɛ mais i b'a sɔrɔ la fɛn kelen kelenw bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ na an ka hakililaw tɛ kelen ye o la a b'o cogo la i b'a sɔrɔ la siya mɔgɔw fɛn kelen kelen dɔw bɛ an bɛ ɲɔgɔn jɛ o fɛnɛ la mais i b'a sɔrɔ fɛn 120 bɛ yen an bɛɛ bɛnnen b'o kan mais ne ni wahabiyaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la bilahi dɔ bɛna fɔ k'u tɛ se la hali an ka seli kɛcogo tɛ kelen ye n'i bɛna seli a bɛ ɲini fɛ i ka seli kɔrɔta wahabiyaw bɛ seli kɔrɔta cogo min ani ne ta kɛcogo tɛ kelen u ka seli kɛcogo ani ne ta kɛcogo tɛ kelen ye an ka foyi tɛ kelen ye o de kama ne t'u fɛ bi n t'u fɛ sini n b'u kɔnturu la n b'u kɛlɛnsen danna parce que ne yɛrɛ ka faamu na u tɛ tiɲɛ kan mais u yɛrɛ bolo minnu y'u jugu ye ne bolo olu bɛ tiɲɛ kan mais hakililaw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ voilà o de bɛ se ka ne n'olu bɔ ɲɔgɔn na mais ne m'a ye ne ni wahabiyaw tɛ an ka foyi tɛ kelen k'a fɔ hali an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ la ko hakililaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ o tɛ ne ni wahabiyaw ka foyi la hali seli min ye wajibi an bɛɛ kan n'o ye farida an bɛɛ kan n'an si ma sɔli ko la ne n'u ta o kɛcogo tɛ kelen o kɛra cogo di yɔrɔ kɔni n t'o la kulonkɛ la dɛ walahi n b'u k'u kɛlɛnsen da nin la se min mɛ a jateminɛ ko kan ko ne bɛ bɔ k'a fɔ nin ye nkalon ye mais ni wahabiyaw tɛ ne b'o kɛ jɔn na parce que tellement que n t'u fɛ hali sɔnifara hakɛ ka diinɛ halaki ka se nin degré kɔnɔ jɔn y'a kɛ ni wahabiyaw tɛ ka taa kalan kɛ ka n'i ba i fa la tilegan dire dire jɔn y'a kɛ yan ka kalan kɛ k'i ba i ba la tilegan dire dire jɔn y'a kɛ yan ka kalan kɛ k'i ka balimaya tigɛ ka sindi tigɛ k'i ba i sigiɲɔgɔn na tilegan dire dire a kɛbaga kɛra jɔn ye yan ne bɛ se ka k'olu fɛ ni dalu jumɛn ye n t'u fɛ bi n t'u fɛ sini wallahi hali ni ne ka di ni ne bɔra i ka wahabiya kalama n ka jaabi da o don na donc k'a jɛya parce que yɔrɔ sufigɛ se kuma nɔgɔlen fɔ la kuma musalaka sufigɛ bamanan de n tɛ siran ɲɛ dɔn n tɛ se musalaka kuma la n tɛ se kuma nɔgɔlen fɔ la n t'a la yɛrɛ de depuis fitinin o b'i lamɛnɛ ayi ne ni cɛw cɛ jara bɛɛ b'a dɔn kuma jɛlen fɔ kɔni o ye ne ta yɛrɛ et puis fo fɛn dɔ ka faamu bankun tɛ dɔwɛrɛ wahabiyaw la idéologie min b'u kun na voilà parce que olu yɛrɛ bolo c'est à dire ni olu ta tɛ an tɔw si kan ka latunu ka bɔ dugukolo kan de mɔgɔ min bɛ fɛ k'i faga wala o bɛ ko min na tiɲɛ yɛrɛ la i man ka k'i b'i tɔ to o ko la bilen c'est à dire ne donna la de doni dan de bilahi n sara yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ ka kan et puis ne b'a la deli su ni tilala ka ne kisi wahabiyaw tɔɔrɔ ma mais a siga tɛ ne la k'a fɔ k'u tɛ ne faga siga foyi t'o la bilahi ne bɛ da n'u ne bɛ wuli ne somɔgɔ bɛɛ dɛsɛra ne la hali o dun na ni alahu cɛ ne taara bɔ n ka musokɔrɔba la a b'a siran na nka a ye n ka sabali a ka dugawu kɛ bani n'aw sɔnna silamɛya tiɲɛ an b'a bange an sali cɛ de bilahi o siran tɛ ne la fiyewu ne sigilen don kan n'a ma kɛ o de bɛ bali ne la walahi k'a f'u ma ni faga u ma fɛn dɔ kɛ ne la u ma ko dɔ kɔni kɛ na n'o ma kɛ o de bɛ bali ne la mais n'a kɛra ne sigilen don a kan parce que ne y'a yira vis-à-vis n t'a la et puis ne bɛ kun kan n mago bɛ mɔgɔ min na n b'o ta tɔgɔ ma panpara cɛ min y'o daminɛ réseau sanfɛ o kɛra ne ye mɔgɔ tɔw de donna a la sa an karamɔgɔ y'i ka jaabi sɔrɔ ne de tɛ wahabiyaw fɛ fiyewu n t'u fɛ bi n t'u fɛ sini ala kana to ne ka k'u fɛ parce que ne maa ye ala ko dɔ don m'a fara ala ko kan m'a k'a dɔ ye aw bolo ko minnu y'aw jugu ye ne n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko 100 na u bɛ mawuludu kɛ ne b'a kɛ u bɛ kaburu ziyara n b'a ziyara u bɛ nasi bɔ n b'a bɔ u bɛ sɛbɛn bɔ n b'a bɔ voilà mais i y'a sɔrɔ fɛn fitinin dɔ bɛ i y'a sɔrɔ o la ni ye
an taru yɛrɛ ka hakilila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni tan don n'u bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ 2 de la n'an bɛ ɲɔgɔn 8 kɔnɔ o 2 fɛnɛ bɛɛ bɛ voilà bɛɛ bɛ bɔ bonya i ta kan i b'a sɔrɔ la fɛnɛ siya mɔgɔw fɛnɛ bɛ ten an bɛ ɲɔgɔn jɛ 2 la mais 8 an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a la an bɛ ɲɔgɔn bonya a kan mais ne n'aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a foyi la wa dalu t'aw ta si la wa aw pɛrɛnnen bɛ fɛnɛ n'a ye se sɔrɔ a b'an bɛɛ faga ne bɛ k'aw fɛ ni mun ye a tɛ fɛn t'aw fɛ o ka gɛlɛn i yɛrɛ ka kuma don ko fɛn bɛɛ dagalen don wagabi an ka a tɔ bɛɛ haramalen de kan kɔsani n'an ye imamu dɔ ka wajulu sɔrɔ a b'a la k'a fɔ ko dɔw ye ŋɔmi ye ko n'an m'an cogo an kana taa kɛ ŋɔmi kala ye c'est à dire bɛɛ b'a dɔn a imamu kelen a faya de bɛ se sirifukɛ ma an b'a dɔn kuma in ɲɛsilen bɛ sirifukɛ fɛnɛ de ma o ka bɔ yen sirifukɛ de bɛ présenté ko Mali bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ bon ŋɔmiya bɛ ka wele Mali bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de la mɔgɔ jumɛn fɛ mɔgɔ min don fɛnɛ a den bɛ mɔgɔ min fɛnɛ bɔ mais kuma tɛ kɛ nin si la n'a yɛrɛ to n'a yɛrɛ fa don a bɛ sɔn k'ale fa ye ŋɔmiya a tɛ sɔn hali n'a fa ye ŋɔmiya baara kɛ fɔcogo wɛrɛ t'a la fɔcogo wɛrɛ b'a la mais mɔgɔ wɛrɛ fa o ka ŋɔmiya de ka di da mais i yɛrɛ fa ta i bɛ fɔcogo ɲini o la wallahi dajali karamɔgɔw bɛɛ bɛ ka fɔ an ka cɛkɔrɔba ma voilà kabako don quoi ayi komi o de bɛ ɲɛfɛ bi sinon minnu tɛmɛna a bɛɛ t'o hakilila kelen ye u bɛ k'a fɔ dɔ wɛrɛ la an ka taabolo nɔfɛtɔ ko quoi a tɛ ka fɔ foyi la n'an ka taabolo nɔfɛtɔ ko tɛ n'an y'a musalaka fɔ an y'a musalaka fɔ de o de kama ne tɛ se kuma munumunu an tɛ se kuma musalaka la min bɛ ne kɔnɔ ne b'o de fɔ para ka kuma kuncɛ ni min ye Imam Banjugu Tarawele n bɔra k'i ka vidéo dɔ ye sɔgɔmada in na n b'a ye kuma min na heure 1 dɔɔnin i ni jahanama wulu bɛ ka vidéo o de kama n y'a f'i ye i ka bɔ karamɔgɔ la i ka don vidéo maniya la parce que e ni Mahin bɛɛ ye kelen kuma burututu kuranɛya tɛ se k'a fɔ k'a b'aw sinsin o kan hadisa tɛ fɔ kitabu tɛ fɔ ko a tɔgɔ ye di Mamadu So Faransi a ye Abdulaye Koyita ka vocal dɔ ji a bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka nɛni kɛ n'o kɛra a bɛ Mahin ka nɛni dɔ tugu o la Imam Banjugu bɔra k'i da don kuma la ni Ala sɔnna n bɛna vidéo in lajɛ kosɛbɛ ka jaabiw ɲini a la insha Allahu parce que jaabi dɔ b'a la dɛ e yɛrɛ da ko nɛni ye haramu ye ka tila ka t'o daga ɲɛfɛ tuguni ko ni mɔgɔ min ye molobaliya kɛ k'o bɛ fɔ dɛ mais depuis kuma daminɛ yɛrɛ ma fɔ ko haramu don i y'a kɛ i m'a kɛ o déjà que fɛn kɛra haramu ye ka ban o bɛ taa daga ɲɛfɛ ni dalu jumɛn bilen i ma dalu fɔ an ɲɛna an karamɔgɔ n ko sufikɛ in bɛ o de kama u mana dabiri cogo cogo k'a woloki k'a yira u la ni Ala sɔnna ka dimanche fara an si kan u ka bɔ ka Abdul Ɲangi ka kuma in nkalon yira an na sinon tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna segin an ka jamana ka kɛ mɔgɔ sago ye a ye kuma banna déjà k'an ye tiɲɛ dɔn ka ban an m'o ɲɛsin tiɲɛ défendre ma ni Ala sɔnna o de y'anw ta ye dɛ ka tiɲɛ dɔn k'i ba tiɲɛ na anw to yen ya halika man halaka an bayinatin k'a dɔn nin de ye tiɲɛ k'i ban ka taa halaki n'a ja hadisiya ye se sɔrɔ yan nɔ anw fɛn fɛn kunkolo yɛrɛ réseau sanfɛ ne ni n ka yigoyo an bɛ yigo an si t'a fila ni cɛ tigɛ kabiri kɛlɛ i tɛ piki ni daba ɲini k'i kaburu sen ka bila n tɛ cɛ o cɛ y'i kunkolo bɔ sufɛ a b'u ka vidéo la a ye ko si yɛrɛ ma dɛ Ala k'an kisi Ala k'an tanga Ala ka don an n'u cɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'u bolo Ala ka diinɛ halakili kama Ala k'a bɛɛ segin u yɛrɛ ma Ala k'a bɛɛ segin u yɛrɛ ma Ala kɛra hɔrɔma kama sɔla ala rasuli i ko an t'a kuncɛ nin kan juma taga waati sera k'an bɛ ka kutubaw makɔnɔ kutuba duman dumanw ka kutuba duman dumanw kɛ ka Abdul Ɲangi jara an bɛ k'a makɔnɔ hakɛto b'a ka sɔla ala rasuli